جناب عبدالعلی خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو قائدین اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر مجھے سردار آصف احمد علی صاحب کا شکریہ ادا کرنا، آج پہلی بار وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہم آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں سر، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چوائس سرور صاحب کا، میاں محمود الرشید صاحب کا، اعجاز چوائس صاحب کا، ڈاکٹر صاحبہ کا، اور تمام قائدین جو یہاں پہ اسٹیج پہ موجود ہیں، میں سب کا دلی طور پہ شکر گزار ہوں۔ ہماری جو خواتین آج تشریف لائی ہیں، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو ہمارے 10 اضلاع ہیں، ان ساروں سے جو آج دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں، فردن میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میری اصل میں ڈیوٹی ایسی ہے، میں ابھی اعجاز چوہدری صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اب تو میں بھی لوگوں کو کہہ کے تھک گیا ہوں، اور پچھلے 5 سال میں نے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا، میں یہ ڈیوٹی سے بالکل سبکدوش ہو جاؤں گا، کیونکہ میں بھی تھک گیا ہوں افسانوں کو ذمہ داریاں لگا کے۔ لیکن وہ جو ہر دفعہ میں شعر پڑھ دیتا ہوں، وہی شعر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک اور دریا کے سامنے، ہر دفعہ ایک دریا کے پار اترتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں ایک نیا دریا آ گیا۔ لیکن جو اچھی بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کل ہمارا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا اور وہ ملتوی کر دیا گیا۔ یہ بڑی اچھی جگہ پہ اچھے ٹائم کے اوپر ملتوی ہوا ہے، کیونکہ ہمیں بھی موقع مل گیا آخر میں پھر ایک بار چیک کرنے کا، اور ہماری تو اب عادت ہو گئی، اب تو ہمیں چوک میں کھڑا کرتے ہیں، ہم ویسے ہی بیگنے بتا دیتے ہیں 1 منٹ میں کتنی گزری ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی میں آپ سے آپ کی محبتوں کا، آپ کی جو آپ نے اپنے قائد کے ساتھ تحریک کے ساتھ آپ نے جاری رکھی ہے پچھلے 5 سال، ان کا شکریہ ادا کرتے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تھوڑا سا امتحان رہ گیا، اور جتنے دوستوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا مجھے پتا ہے۔ اب تو اگر کوئی آپ مجھ سے ضلع وائز پوچھ رہے تو میں آپ کو بھی بتا دوں گا کہ کس نے کتنا پارٹیسپیٹ کرنا ہے، لیکن ابھی بھی چانس ہے، موقع ہے کمزور حضرات کے لیے کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کروائیں۔ آخری موقع ہے، اور کوشش کریں کہ ایک ایسا شو جو آپ نے آج تک ابھی تک پیش نہیں کیا، ایسی کارکردگی جو ابھی تک آپ سے پیش نہیں ہو سکی، اس کے لیے آپ کوشش کریں، محنت کریں، اور 17 تاریخ کو اس میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کر کے اپنا یہ آخری موقع جو ہے اس کو کارآمد بنائے اپنے لیے۔ یہ جو ذمہ داری ہے یہ تقریباً ہمارے تمام کینڈیڈیٹس کے اوپر لگ رہی ہے، خواہش مند حضرات پہ، اور جو خواہش مند حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ تقریباً اس وقت سارے خواہش مند ہی بیٹھے ہیں، اور خواتین میری بہن زیادہ ہنسے نا، ابھی آپ پہ بھی لگ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ایم این اے کینڈیڈیٹ ہے اس کے اوپر 500 لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور ایم پی اے حضرات کے اوپر 250 کی ذمہ داری ہے۔ یہ لاہور سے باہر کی ذمہ داریاں بتا رہا ہوں۔ 1000 جو ہے وہ ایم این اے کا جو حلقہ ہے اس کے اندر سے ایک ایم این اے اور ایم پی اے جو اپنا ایک گروپ بنے گا، ایم این اے اور ایم پی اے کا، اس کے ذمہ 1000 ہے۔ اب وہ گروپ کتنے ہیں ان کا پتہ لگ جائے گا، اور جو ایم پی اے الگ بھی آنا چاہیں، ایم این اے الگ بھی آنا چاہیں، وہ بھی ضرور آئے۔ ہم ہر ضلع وائز وہاں پہ تصویروں کے لیے بندے بھجوا رہے ہیں، موویز کے لیے بھجوا رہے ہیں۔ آپ جیسے ہی اپنے ضلع سے نکلیں گے وہاں بھی مووی بنے گی، اور پھر آپ کی جو لاہور کے انٹری پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بھی موویز بنے گی، اور اس کو مانیٹر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے
वैगनों के सामने अपनी तस्वीर वाला और इमरान खान साहब की तस्वीर वाला बैनर जरूर लगाएं। अगर वो बैनर नहीं लगा होगा तो फिर आपके पास भी कोई बात नहीं होगी करने की और हमारे पास भी कोई चीज नहीं होगी आपको चेक करने की। इसलिए अपनी तस्वीर के साथ आप अपना MA लिखें, PP लिखें और एक तरफ इमरान खान साहब की तस्वीर लगाएं, एक तरफ अपनी तस्वीर लगाएं और उसके साथ आपने अपने वैगने और या बसें या जो भी जिस पे भी आप आ रहे हैं वो आप साथ लेके आएंगे। एक MNA 500 और एक MPA जो है वो 250। अब आगे बात लाहौर की, तो लाहौर के लिए जो MNA है उसकी जिम्मेदारी 1000 और MPA की जिम्मेदारी 500। ये MNA हमारे सिर्फ 13 है, उसमें से 13 में से मेरे ख्याल में कम से कम मिनिमम भी 20-25 तो उम्मीदवार हैं और MPA के तो माशाल्लाह काफी उम्मीदवार हैं। चौधरी सरवर साहब ने बताया कि उनके 11 उम्मीदवार हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जान चौधरी साहब ने बताया कि उनके 7 या 9 उम्मीदवार हैं, तो इंशाअल्लाह काफी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसी बहाने हमें भी मौका मिल जाएगा बाकियों को डिलीट कर देंगे। जो काम कर रहे हैं उनका भी पता लग जाएगा और जो सिर्फ बातें कर रहे हैं उनका भी पता लग जाएगा। तो मौका आ गया है और ये तकरीबन आखिरी मौका है आपके, शायद अगले हफ्ते ही जो कल बोर्ड का इजलास होना था वो इंशाल्लाह हो सकता है अगले हफ्ते हो जाए, तो उसके बाद तो आपको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास भी शायद आखिरी मौका है आपसे काम निकलवा देगा। तो गुजारिश ये है कि हमारे बहुत से मेंबरान जो कोर कमेटी का हिस्सा है वो यहाँ पे तशरीफ फरमाए। इजाज चौधरी साहब भी हैं, चौधरी सरवर साहब भी हैं, मियां महमूद रशीद साहब भी हैं। उन्होंने वो इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो भी सुना है और मैं चाहता था कि वो अपनी तकरीर में उसका जिक्र कर देते, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, खान साहब ने कहा है कि ये किसी और जमात का एहतजाज नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है और आपने उसको उसी तरीके से करना है। खान साहब उसमें खुद तशरीफ ला रहे हैं, हमारा चेयरमैन यहाँ पे मौजूद होगा। हमने उसमें जिस तरह तरीके इंसाफ का अपना जलसा होता है या अपना एहतजाज होता है, हमने इसको इसी तरीके से लेना। कोई और जमात करे या ना करे, हमने इसको करना ही करना है। इसलिए ये मैं सबको क्लियर कर दूं, कोई ये ना समझे कि बाकी जमातें आ रही हैं, बाकी जमात के ऊपर हम बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। अगर हमारा कायद वहां पे मौजूद होगा तो उस जलसे को भरपूर करना हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए चूंकि इमरान खान साहब हमारी पार्टी की पूरी क़यादत वहां पे खुद तशरीफ ला रहे हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब तशरीफ ला रहे हैं, जंगीर खान तरीन साहब तशरीफ ला रहे हैं, चौधरी सरवर साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इजाज चौधरी साहब, डॉक्टर साहिबा और बाकी सारे लीडरान वहां पे मौजूद होंगे। इसलिए हमने किसी के ऊपर नहीं छोड़ना कि वो उस जलसे को भरेगा जिसपे हमारे कायदीन तशरीफ ला रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी हमने ली है और हमने कहा है खान साहब को कि उस जलसे की जिम्मेदारी हमारी है, वो एहतजाजी जलसा है। हम तरीके इंसाफ बेशक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हो, लेकिन उसको भरने की जिम्मेदारी और उसको भरपूर तरीके से एहतजाज करने की जिम्मेदारी आप सब की है जो यहाँ पर मौजूद है। और MNA MPA ख्वाहिशमंद हजरात से मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि आपने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है। धरना, कोई एहतजाज, लॉकडाउन, रैलीज, जलसे, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने पिछले 5 साल में शायद कोई 1 महीना भी आराम का गुजारा हो। लेकिन मेरी आपसे फिर गुजारिश है, जिस तरह मियां महमूद रशीद साहब ने कहा, जो इमरान खान ने कर दिखाया है वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। नून लीग कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नवाज शरीफ नाहल भी हो सकता है। आज उसकी वो पोजीशन है कि वो अपने वजीर आला को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा जो बुराई थी, बुराई की जड़ थी, वो उसको गिरा दिया। अब एक छोटा सा रह गया मोरा। अब सारी एफर्ट इसके ऊपर लगानी है। नवाज शरीफ के बाद अब अगला टारगेट शहबाज शरीफ है और हमारा अगला नारा है जो हम नवाज शरीफ के लिए लगाते थे, अब हम अगला नारा उसको गौर से लगा था, गो शहबाज गो होगा। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह नवाज शरीफ चला गया, इस तरह इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से शहबाज शरीफ भी जाएगा। आपने इसमें अब मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह
जिस तरह हमारे चार्ज, हमारा क्राउड है, जिस तरह लोग आपके कहने पे साथ शामिल होते हैं, अगर हम इसको सही तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे फतह के ऊपर इंशाअल्लाह इसका इख्तिताम होगा। 17 तारीख को शाह साहब ने बताया चेरिंग क्रॉस के ऊपर 12 बजे का टाइम है। इसके बाद इसका क्या दौरानिया होना है, इसके बाद एहतजाज की क्या शक्ल होनी है, इसका ऐलान 17 तारीख को इमरान खान साहब करेंगे। इसलिए हमें अभी पहला टारगेट जो है वो 17 तारीख को लाहौर चेरिंग क्रॉस का है, और आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि वहां आपकी भरपूर शिरकत हो। आखिर में मैं अपनी खवातीन से कहना चाहता हूं कि आप बराए मेहरबानी अपने अपने लेवल पे, खासतौर पे जो खवातीन हलकों में एक्टिव है, वो अपने अपने हलकों से वहां पे खवातीन का अलग इंक्लोजर बन रहा है, क्योंकि पैक की भी बहुत सारी खवातीन वहां पे तशरीफ ला रही हैं। तो इसलिए आप सब भी वहां पे भरपूर तरीके से खवातीन के साथ आपने शिरकत करनी है, और वहां पे एक फैमिली इंक्लोजर भी बन रहा है। आप ऐसी खवातीन जो अपने मर्दों के साथ, खामदों के साथ, अपने भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ आ रही है, उनको भी बता दीजिएगा कि वो भी अपना वहां पे इंक्लोजर जो है वो एक सेपरेट बन रहा है। मैं आखिर में आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब ने हमेशा जब भी आपको कॉल दी, जब भी आप पे जिम्मेदारी डाली, आपने कभी अपने कप्तान को, अपनी पार्टी को मायूस नहीं किया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसी जज्बे के तहत आप 17 तारीख को भी इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।